so tired of love songs. Life never turns out the way they. Line mode. Bluetooth mode. Bluetooth connected. Ada amat sa tadi tu berharga. Mana sudah pagupana na gusto.
you for this wonderful day you have given to us. Thank you for the lives that are present here today in this learning institution. Father Lord, as we embark into another school year 2024 to 2025, I ask for your guidance and protection to all who lives, replacing fear with joy, anxiety with peace, and tiredness with energy. We also lift up teachers, staff, and division personnel as they prepare for the new school year. We pray for wisdom, discernment, and protection. We pray for joy and compassion as they walk with students and parents. That God will use them to be a beacon of light and hope in the lives of their students and receive the same in return. Forgive our trespasses as we forgive those who trespass against us. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Manunungha sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino. Manunumpa ng kawani ng gobyerno. Ako'y kawani ng gobyerno. Tungkulin ko ang maglingkod ng tapat at mahusay. Dahil dito ako'y papasok ng maaga at nagtatrabaho ng oras ng oras. Nagsisilbi ako ng magalang at mabilis sa lahat ng nangangailangan. Pangangalagaan ko ang mga gamit, kasangkapan at nagpapakaari ng pamahalaan. Magiging palay at makatarungan ang pakikitungo ko sa mga lumalapit sa aming tanggapan. Magsasalita ako laban sa katiwalian at pagsasamantala. Hindi ko gagamitin ang aking panunungkulan sa sarili kong kapakanan. Hindi ako hihingi o tatanggap ng sumol. Sisikapin kong madagdagan ang aking talino at kakayahan upang manatas ng pag-ibig ko sa bayan ng ako'y makitaas. Sapagkat ako'y isang kawani ng gobyerno at tungkulin ko ang maglingkod ng tapat at mahusay sa bayan ko. At sa panahon ito, ako at ang aking mga kapwa kawani ang maghuhusay sa kaunlaran, masagana, kayaman, Vision, mission, and core values in unison. We dream of Filipinos who passionately love their country and whose values and competencies enable them to realize their full potential and contribute meaningfully to building the nation. As a learner-centered public institution, the Department of Education continuously improves itself to better serve stakeholders. Mission: to protect and promote the right of every Filipino to quality, equitable, culture-based, and complete basic education where students learn in a child-friendly, gender-sensitive, safe, and motivating environment. Teachers facilitate learning and constantly nurture every learner.
administrators and staff as stewards of the institution ensure an enabling and supportive environment for effective learning to happen. Family, community, and other stakeholders are actively engaged in shared responsibilities for developing lifelong learners. Core values. Mga taong makakalipas na. Anak, sige dali. Sige dali dito. Ligo na dayon. Uy. Late ako? Tagay na. Sila naman duha hapon lang duha. Buntag ug magarbuong Davao del Sur sa tanan at isang matatag na umaga po sa inyong lahat, lalo na po sa mga guro ng Nawayan National High School Tibulo Campus at sa mga mag-aaral. First and foremost, I would like to welcome you to school year 2024-2025. So, thank you so much for coming. And I'm very much glad and happy to see you today. So I really wake up very early just to arrive in your school para po naman maka-join sa inyong flag ceremony. Thank you, sir. So, all of us, the supervisors, were in the field to monitor the opening of classes. And I'm so happy na lahat, all of you wear your uniform. You look so very beautiful and handsome today. Thank you, sir. I hope you will continue such. Hindi po Ninas Ugon. Ay, oo. No? Continue to wear your complete, even though it is not prescribed by the Department of Education, but it is nice and beautiful to see wearing uniform. Kasi po, pag dili mag-uniform, mahutdan kang sinina, magsige na nagbalik-balik. Mahalata mo, no? Pero mag-uniform gani, dili mahalata nagbalik-balik imong gisuloob. Diba? Pero neat and clean yun tanawon basta maka-uniform. So this school year, 2024, commence, and it will end on because the department is trying its best to resume the class on June. So by next school year, 2025-2026, our opening of class on June na. So this will be the last na July, almost end of the month of July. And today also, school year 2024-2025, we are implementing the new curriculum. You know that curriculum? What's the curriculum? Matatag curriculum, which will be implemented in grade 7. But for grade 8, 9, and 10, 7, 8, 9, 10, we will not implement first the Matatag curriculum. We will still follow our subjects, but the difference is our time is only pila ka minutes? 45 minutes na lang taga-subject. Yes! Ganyan na lang ako ang atubangon sa tuwag. Uy, ginoo. Nalipay sila, no? Nintay mga... So instead of 1 hour mo magatubang sa inyong mga gwapo o gwapa nga maestra o maestro, minutes na lang ang inyong atubangon. Okay? So some Ay, kamay adjustments vlog. of our curriculum for school year 24-25. Nevertheless, the competency to be taught are the same.
we will use the MELC or the most essential learning competencies. Therefore, due to the decrease of the time of our subject, so our teachers and you learners will double time also. Instead of 1 hour, try to imagine you will lose 15 minutes of teaching. So it should be coped up. And I challenge the school to strengthen the reading program. Ay, okay. No, may mga ano pa ba possible non-reader or frustrated. Okay, so we will strengthen the the reading program in your school. No? So para mas ma-enhance kasi po reading is the basic thing. Reading and numeracy is the basic. If you don't know how to read, you will fail to understand and comprehend, di ba? Kabalo man ko nga kabalo mo mubasa pero kana lang ingon ba nga pudyot-pudyot inanay kung madugay, no? Instead of reading it once, kapila nimo basahon. So practice reading and study. I will tell you my story about high school, no, about reading. Since elementary, even high school, I never study. Kumbaga, na mo study pero kanang ingon natong study gyud nga study, wala jud ko ana. Magsalig lang jud ko sa everyday nga lesson. No? And the stored knowledge I had. But you know when I was in college, dito ang effect sa kuang wala ko study habit. And remember, study habit is also reading. Diba? Tinuod, nakasabot ko sa una sa high school, na honor ko, pero when I reached college, dito gyud ang sakit. Why? When you wala man kumaanan og basa, then ang basahon sa college dili lang duha ka page. Usahay isa ka chapter imong basahon sa isa ka lesson. And it took me 3 to 4 times nako siya basahon una ko makasabot. And try to imagine the time that you wasted during the time. Instead of reading it once para makasabot ka, katulo ka upat pa nako basahon, maduka na lang kung binasa di pa ko kasabot. So, I try my best to revive such. No? I try my best to revive such. So, naghinahinay ko cope up. Pero taod-taod po o kumbati, oy. But if you establish your reading habit, your study habit, as early as high school or even in elementary, rest assured that when you reach in college or in higher education, you will succeed. You will not suffer. Una nga, as the CID chief, we will really focus on the reading and numeracy because that is the foundation of everything. That is the foundation of everything. Okay? So I hope that this school year be a good school year to all of us. Since we started it well, you look so beautiful and handsome. I hope we will end it well also. That you will still look beautiful and handsome in the end of the school year. Yes. So, basig makabalik-balik pa jud ko dinhi. Ay, balik hapon. Mubalik na jud ko kay mananong na kong sugod. Narabay, tagas diri ba na si sir? Taga-diri naman ko daw ko puhon, dili joke. No. Nara ko'y gamayng luna diha ko sa inyong kilid sa inyong eskwelahan. No? Nakasir na dira. So, malili na gyud mo panagsa. Patay. Okay? But before I will end, no, I would like to announce, to inform you, no, that
Okay? Ano? Kabalo ni sila, wala pa. Kabalo na ang That hopefully Ma'am Claricel will be living with you hopefully within this week because she will be transferred to another school because wa na mamadlong the ninyo. position Pwerte na ninyong lipaya. the position of Ma'am Claricel is head teacher, Pwerte na mong lipaya. and at the same time the office wants her to fly, no? Kumbaga maka-spread na makalupad na gyud siya sa iyang pako o makalupad na gyud siya sakto para maka-manage gyud siya og sakto nga eskwelahan nga dili under sa isa ka mother school. On the position of head teacher to have an administration task, kay kung diri control pa man ka sa principal. So as a head teacher dili kayo ma-practice ang iyang position. So the office see it na I think enough na po saya ang years nga nasa din so para makadupag yun siya sa iyang pako o makalupad. But don't worry, kay was mabalik naman po possibility nga mabalik siya, especially kung mahimo na gyud ning independent school, and it will not be a what we call Inawayan National High School Tibulo Extension. So kung mahimo na ni siyang Tibulo National High School, bang gipanganlan niyo ni Tibulo National High School, there will be a big possibility that she will be back because this is an independent school already. And that will be a great challenge to all of us, to the learners, to the teachers, to the community of Tibulo, that we can, hopefully we will establish the school by this year, so that by next school year, you will be independent as Tibulo National High School and not anymore an extension. But all of this will not only be the effort of the teachers or the in charge, but it is a collaborative effort of the community, the learners, and the teachers. So we will work with that. No, we will help you to work your extension of your separation, and that will be our goal. Now we can be separated and to be independent school, hopefully with God's grace within this school year. Within the next school year rather, we will process all the papers within the school year. Okay? So to all of us, good luck to all. Study hard. No? Kumbaga po, think of your future. Think of Tibulo as your home. No? Dili kay kanabitang human, wala na. As what it is said, no? When I was in Korea 15 years ago for 15 Video to ning sabaan. when I attend a 10-day training in Korea, Yun na sabaan din. when we visited one school, Yun na sabaan. no? Na isa ka eskwelahan na technical vocational school in Busan. Busan Technical Vocational Ang School. kalo lang ga, Pero o ang walay kalo. walay Kalo, kuhay mong service kalo. appeal sa Busan. Very good. There are lot of big stones design nila sa school engraved with different Korean sayings. One big stone naka-engrave caught my attention and I asked really, what was that statement? Kaya naka-Korean language man. Kabalo ko, familiar kayo yung Korean. No? Correct. Sikat kayo na sa inyo, murag labi na ning batanon. Pero nga nung Little Japan may naa, dapat Little Korea ang ka, no? Little, bitaw no? Ganun na little. Dapat masikat na si Korean, di ba? Descendant pang kasagaran. Nangutan ako, what was that statement? The statement is very simple. It is said, learn more and give much to your country. That is a great challenge to all of us for this school year, that we will learn more And and we will not go out in our country. Let's give much to our country. Let's give much to your community.
That's the reason why we established this school, because we want to help our community to be improved. Without, this is just a warning, without sacrificing or compromising or even deleting it or erasing it in our minds, our culture. Diri sa Tibulo. We will preserve such, no? Kung bagobo ba, di ba? Tama ko? Oh. Bagobo ta diri, ipabili na to itong pagkabagobo, maski pag-asa ta mo adto. Correct. Be proud. Hangyo lang jud ko. Ako dili man ko tribo, pero I'm really promoting what is preservation of our culture. Kay nahadlok ko nga Wala. kamo mga batanon makanaog na gani sa silong, murag di na mo kabalo. No? Na foreign na sa foreign. Oh, you become a foreigner in your foreign land. No? So preserve and promise. Being a Bagobo will help you when you want to proceed to college. Especially speaking, paningkamutig yun na nga ma-preserve ninyo na inyong inistoryahan kay mga opportunities sa scholarship sa silong daghan for an IP. And we want also to promote IP education in this institution, and that will be probably we will work for it. I will talk with Sir Aldous so that we can establish your school of living tradition in this institution. Once na ma-establish na nato siya, or we will slowly or start our school of living tradition in this institution, no? Kabalo man ko na natay school of living tradition, natay school of living tradition sa Bagobo Tribal Village. Pero mas nindot pud nga naapod ta diri para mas ma-preserve pagyud nato ang ato ang tradisyon, no? So kana lang siguro. So good luck to all of us. Thank God bless, you. and let's have a better. Let's pray that we will have a better and excellent school year 2024-2025. Mabuhay po tayong lahat. Thank you, sir. Panpato sa ipapusit sa ron. itong monitoring tool Oo. asa man for your services. So, kuan di ay wala ba mo nakadawat atong flag rise nato sa Luzon? Wala. Oh, dugay na gud na natay flag rise na dito ang sequence ng saon pagkadagan sa flag ceremony ug sa flag raising ug sa flag lowering. Dugay na issue kaya, no? Try to consider such yan natay gamay kabag-uhan karon. Nanay kantahon na tong bagong Pilipinas hymn, no? Maano na nato. Then kuan di ay pag flag racing gani ang flag nato paspas. Dili hinay. Pag lowering lang dito pa ta maghinay. Pero pag flag racing paspas gud na. Nya ma-practice na to ang beat kay nagsinumbagay ato ang beat kaganina og sa music, no? So ang national Kulbaan. anthem is dili siya 2/4 siya. Yang magi ana na siya, no? Ana na siya kay ayon na 2/4 ayon na siya kay ganin nag 4/4. oh, Sige. 2/4 siya. Bayang magili pero sa silang ana na siya, no? So para maano nato, ha? Pila mo tanan dere? 7. Na PSB isa. O sa 7 ani, Na LSB. duha ang lalaki, 5 ang babae. Pila PS local school board? Tulo. Sa 7. Yes, sir. PSB or LSB? Sa LS sa munisipyo. Yes, sir. Nya na ay PSB. Isa, sir. So duha isa. Tulo isa. Tulo isa. Tulo plus isa ka PSB. So sa ato pa tulo lang ang item. Yes, sir. Kinsa man? Isa, duha, tulo. Okay.
Pila ka years na ning LSB? Ako, sir, Pinakadugay. 6 years. Sunod. Tulo. Ang PSB asa man? Ikaw. Kasi LSB ikaw. Duha, tulo. Okay. Nya, naka-download na mo sa material sa grade 7? Yes, sir. Isa nag-attend sa training sa grade 7. So, isa teacher sa grade 7. Tanan, halos. Tanan halos. Dili, isa ra wala. Ay, duha. Duha mo wala, gang. Sa ato pa, an average sa inyo ha is pila ka prep. Bagan nga preps yun. 5, 4 sa LSB, pinakagamay nila. No, nga, pag may mga taong preparation, a number of learning areas. Yes, sir. About mo 4 preps? Okay. Okay. Upat lang man ka section niya. Dahil subject, margana ba? Gani. Pero sana, math. Ikaw, So, upat. ikaw ma'am, pila ka subject imo ha? 4, sir. Unsa man? Duha ka TLE, TLE 7, TLE 8, ug 9, sir, then MAPI 7 ug MAPI 8. TLE 7, TLE 8, TLE 9, sir, then MAPE 7. 7 ug MAPI 8, sir. Ikaw, sir? Math, sir. 7, 8, 9, 10, then Arapan, then ESP po. Yeah, advisor pa Jud. Advisor din. Kabalo sa bagong class program baya karon no. Pait-pait yun mo gamay kay nga no. 45 minutes na lang baya and you have 6 hours of teaching loads. Then sa 6 hours kung tag 45 minutes you need 8 learning areas or 8 classes to consume the 6 hours. That already exclude your advisorship. Nya 1 hour man sa advisorship, so na possibility of overloading. Nya dili kwentahon na baya diri ang number of preparation equivalent to 1 load. Wala na siya. Kumbaga ang kwentada lang nato sa teaching loads na 6 hours is the learning area and the advisorship of 1 hour. No? So, naagi possibility nana ba mo class program na SF7? Ay, usa ka tong. Sige unya, kung naana na Asa ka to, gang? kay pagtanaw lang nako unya kay para makaadto ko mo sa inyong mga klase. No? Kay mutuyo ko dito sa inyong mga klase para matanaw kung out of pila mo tanan gani. Ang inyong grade 7 nagbaba siya o 4. Napasiguro na ako na nag-enroll. Pila ba ang nag-graduate sa ano? Pila ba ang nag-graduate sa Grade 10? grade 6? Pila, sir? Grade 6 ang graduate daw, gang. 29, sir. 29, so naapa mo Ay. yung unom. Nanaog kaya siguro yung unom. Duha na, wala ko nagpa-enroll ang uban, sir. Ang inyong grade 8, nawatan mo kisa over last year. Kay 27, 26 raman. Kato man siguro na yung undang. Napapoy wala nagpa-enroll, sir. Duha ang nawala, di ba? Sa grade Pero kay yung school year, ang inyong last school year manggod is 27. Yes po. Nya karon 26 lang inyong grade 8 kay katong grade 7 nato expected to mamoto tong grade 8. Ni undang man. Wala si Panlaan, ma'am. Ako personally, oo, I would tama. not, if we can cope up with the number of grade 8, kaya yung grade 8 last year is 35. Nya karon 26. Kung kana atong tan-aw, dako ang nawala. Kung dili man dapat ana ang pagtan-aw. Ang atong tan-awon is ang ato abang grade 7, tanan ba nahimo grade 8 karon. Oo. So, 27 man siya last year, karon 26 pa, so napay isa. Kung mutaas pa ni, mas better. Kung Okay. equal siya sa 35, mas better. Pero our main concern is our grade 7 are all in school ba sa karon, no? Then inyuhang 35 nga grade 8, 24 na lang siya sa grade 9. We will not go with the numbers nag-increase baka nag-decrease. That is how we will analyze our data. No? Tan-aw nato kung katubang Mga eskwela. mao man gud ang gitawag nato og kanang gitawag nato og retention rate ba. Kung baga kung pila imong grade 7, no? Kung nagsugod ka og grade 7, 20 ka buok,
20 ba gihapon na pagka grade 10? Ni sustain ba sila 20 niya? Sa 20 wala gyud na sila pulihi. Wala ingon nga kung baga sila the same person ba or bahala naay nakuha basta ni eskwela, makonsider nato siya nga taas ang retention rate kay nakahuman man siya as grade 10. Mao na ang atong ginatan-aw. Isa sa atong ginatan-aw nga kay kung mahimo malikaya nato nga dili mo eskwela kay mag-atang na lang pud sa ALS, Mao. no? Kung baga ing ana ba. So magpadayon siya gyud, no? Magpadayon siya. Still ang ALS is an option nato, no, alternative nato for the lost, the least and the last. Pero na siya mga requirements. So kung makuha pa nato siya sa makapture nato sila sa formal school, mas better, no, mas pinakanindot gyud. So ing ana ang ato ang analysis, no, sa ato ang data nga inyong gisubmit nya ing ani siya nya tan-aw nato ni siya karon warm bodies kung pila ang Nagtungha pod. natungha pod karon na pong adlaw. Oo. Okay? So be sure to have the resources to print, especially sa grade 7 nya. Mag-ano lang ko later. I don't know if Sir Nestor will be here. Kay ningon manguto siya nga basin mo apas daw sa nanako. Then we will have a short meeting with Sir Nestor by mga lunchtime siguro or what kay mato pa man pugog elementary. After na ko mutuyok diri mato sa pug elementary nya mobalik ko kuna. Then maka-ano lang ta og inventory siguro kung unsay mga kunaba mo yung mga summary of inventories sa inyong books available or especially sa resources para matan-aw nato kung unsa nga to ang matabang para masupplyan mo sa inyong kulang through nato sa inyong mother school. Then as I mentioned, Ma'am Cla, hopefully we will try to arrange that one with you sir na dapat dili ni dinalian pero dapat mapahimutan na within this week, no? Kung mahimo makabalhin na within this week, pahimutan na nila karon diri this week. Then when Sir Nestor will be here, he will announce who will be the in charge of ano. So ang ma-in charge diri dili siya parehan ni Ma'am Claricel kay admin task man iyaha. Ang ma-in charge diri is matawag nato og teacher in charge or school in charge, but not on the context of a school head. Kaya ang school in charge will focus more on academic, dili kayo sa admin. Kung nalang siya mga admin task, naagod gihapon siya ginatawag nato nga syempre na mga reports pangayoon si mother school, so mo comply ta mo submit sa iyahana nga level through your help. Kumbaga magtinabangay ta na wala pa man gid mo full-fledged nga school head. So focus gid siya sa academic. So kung naay mga request unsa ba, it will be course to sa mother school tapos supplies or unsa na ang moabot ninyo dinhi. So ing ana na ang dating nato niya challenge na ko sa inyo kato ma-establish nato siya, ma-work out nato ang gitawag nato na separation. Taod-taod na baya ni pila ni katuig ning dito pa ni sa elementary. Pero nagka-area siya sir 2020. Oo. Unya ang Yusuf Rock nabot 2021. So dapat maano na nato nana ba mo'y checklist kung unsa To sir na. Pwede ra nako mahatag sa ilatanan. sige kay para matan-aw nato kung unsay kakulangan nya sama sa kong giingon para maka full function si Ma'am Claricel ninyo kay usahay disud control basta nagdala kag eskwela niya under ka sa usa ka kuan disud pud baya all your decisions will be limited to kay still it should be always be referred to ana man gyud ta. That is our structure and that is our protocol. But this time when she will be handling school na separate school, even though na ay mga still the same na ay protocol na ay reference in case of doubt, pero she can decide. No, she can decide immediately for what the things na for the good and benefit, for the good and betterment of the school.
So in ana, mao na isa sa mga isa na sa mong ginatan-aw kay taod-taod na ni na head teacher. Nauna pagkani siguro ni na kanu sa kan head teacher. Dili una ka. Oo. So di kang yun natin head teacher. 2008. La na ko anak ka na mamayagpag na ka sa kuan. Teacher pa ko ng 2008. Oy, Dili good. teacher pa ko. Division na good ka. 2009 ko sa division. 2008 na ko Ay, sa 2008 is teacher 3 dai ko. Teacher 3 tama. 2011 siguro ko. 2009 man ko na supervisor. So kana lang siguro 2011 salamat so that makasugod mo sa inyong klase. So hopefully see you this after. Klase yun, sir. Oh. Orientation. Ang nakabutang sa kuan sir ba orientation? Ni Auman. Di magklase na kung baga kung unsa na gyud tong competency dapat. Sige. Mao na gyud to siya. Pero kamo na sa inyo ha on the first place. Pero at least maano ninyo ang mga bata. Okay? So good luck sa tuwa tanan, no? See you on mutuyok lang niya. Thank you, sir. Yeah. Just lang, ayaw lang. Okay, just take that. Sige daw, wait. Tingnan ako lalaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Grade 7, no? Babae, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kung 25 na good mo, ay ngayon ng 23. Hindi na ka na. Kung nagduha, kulangan. Tanan ba nag-graduate last year sa Tibudo? Walay ingon nagbalik eskwela. So classmate gihapon mo. Isara mo ka section dito, di ba? Nyawa ka mo mapuli. Dapat dili pud mapulian. So my task with you, no, since you started here, kita pa may wala ni eskwela ninyo kay 29 man mo kabuk ni graduate sa Tibulo. Balhin sila. Pinsa man tong upat kabuk ni Balhin. Asa man daw to siya? Sigurado kaya tong eskwela to? Ang isa daw sir kay 16 years old so mag-alas na lang daw. 16 na siya. Nari may 16 na. Classmate? Okay. Ang tulo. Ang isa kay nasa Kapatagan nag-transfer. Nag-transfer sa Kapatagan. Ay, duha. Duha. Di lang ta masuk ha. Yang isa. Wala. Ha? Kasi wala itong eskwela. Kuhita to. Quit. Oo. Eskwela. Ano ba? So dapat kamo, our motto with your class Timan is eh. dapat walang iwanan. O correct. Magsinikhan na iba pag mo absent gani ang isa ugma kung pwede kinsa tong FC niya kailan mo FC feeling close ba feeling close ato niya apiton sa balay uy ngano kan eskwela ganina kay dapat walang iwanan no mao na to ang motto walang iwanan dapat kung pila mo karon sugod wala namang yun yung pag-asa siguro tong upat kay ang isa mag-als, ang duha nagkapatagan mahala na sila, asa sila basta importante ni eskwela then you are 25 dapat pag grade 10 25 gihapon. kung mapunan man mas labing maayo pero kamong 25 dapat magkita gihapon dapat sa mag-abot gihapon mo sa grade 10 ha? Yes, sir. In short, walay mo undang magtinabangay kung sa problema sa classmate, tabangan, labi na sa mga requirements. Ya, ang gitabangan po, di po magsalig, kanunay na lang tabangan, maningkamot po. Timan igid na taon Ginoo ko. So, kinahanglan mo sustain yun. Dapat kung kamong mga dagwaya kami mo, basta dapat walay mapunan ninyo. Nya kay magdugay bayag uban-uban basig magka-crush na bawal Tagoy. sa gihapon ha. Bawal lang gihapon sa uyab-uyab no. Agoy, klaro kayo na ha. Sa tupig na naingon. Nya na nang uyab-uyab pag na kay kapasidad. No, pampa-inspirasyon pero focus ta sa eskwela ha. Yes, sir. So thank you so much. Okay. Hello, good morning.
Grade 10. Pila lalaki mo stand up. Lalaki good ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sige, sit down. Girls. Naghanday sila gino. 19. Ah, okay. Sige, sige. So, all are complete, no? 31. Wala, hindi na gusto nyo makul. Hopefully. Na ay duha wala. Kinsa man yung duha wala? Adam ang isa sir, transfer. Transfer. Isa. Si? Sa Ay, tama. undang. Ngano man? Ngano yung undang man siya? Nagayuta ni sir. Iyang gilili isa. Hindi siya naman okay. Di naman muna ko. Asa daw isa, tubag mo na. Unsa daw si Adang. Undang daw. Oh, kasi silingan ni Adam. Ano kayo yung undang to? No? Isa may FC ni ato niya. Okay, sa amigo ni Adang ba? Feeling close. Tragilo. Ha? Kapag man, matuma, siguro siya, mas makoy siguro matuma. Basing mahangyo pa ninyo. Kisa may crush ni Auntie ko. Ang crush mo pa. Crush mo pa. Maoy. Mo ay may istorya na kuan. So, kami ko yung nagamit pa yun. Yes sir. Congratulations, no? You have a new room, a very beautiful room. At the same time, you with CR na yun, no? Yeah, wala ba yung problema sa tubig din, di ba? I hope na you will maintain. Like most of problems in schools are CRs. Na ay CR pero usahay barado kay tungod dili karungon og gamit, Smiling kay si Teret. no? Be responsible kay kamo ra gyud manimaho very malugay kung dili ninyo hinduan. Nana may gripo pod. Na sir. Nana tubig mo agas. Usahay wala. Nana man. Kay putol dito sir usa. May mamutol dito. Labi na magbaha because So, Pero nay galon, kailangan backup. yun na ma-maintain ninyo. Your room is bare pa. Hopefully, this will be beautiful. Na ano ma-display, but unsay ma-display dali are your outputs. Doon ka na yung mga outputs. Murag mao siya, kanunay ma-display sa isa ka performance task. Ma-display din ha, para makita po din yung inyong performance. Yan, tanggalon na po siya, lahi na po kayo. Kaya kasi magpuno na po, no? So, in-ana, no? Para mas conducive siya, maka-inspire sa inyo ha. Kung kanuna ninyo makita ninyo ang output, siya po ng output, graduhan pag yun ni ma'am, 105. Minumbra na ka, 5 pang wifi daw to. So, in-ana. No? Then, maintain. This room was constructed through our money. Because this is a local school board fund and that is our money. Because the school education or special education fund or that what we call the SEF, that is makasabot mo, are taxes. Taxes from the real property. No. Gikan sa buwis sa real property tax. Kanang buwis sa yuta. Pero wala man na buwis dali no kay puro man nila. Puro man po ancestral domain or na Mount Apo preservation na ano. But this is considered as people's money. So therefore you own it. Ha? Kabahin mo ani.
inyong matuti. Dili din siya sa munisipyo. Himo lang instrumento ang munisipyo kay sila man ang treasury nagakuha sa kwarta, balik sa tuwa, pinaagi sa proyekto, and that is our tax. Tuan ni tanan. At tuan ni sato pa kung imuha ni nga butang, Ampingan. imo yung ampingan. So, ingana lang kasimple, ampingan nato, di ka magbuak-buak ng jealousy, di ka magkiat-kiat. Normal ang kiat, basta mag-amping. Mag-amping. Kay, nindot kayo nyo ang room. Una-una, anak ko yung bangko, wala na. May eskwela dari, o sa elementary. O, una-unaan nyo sila na pag maabot sila dari, mo gihapon. Walay bandal, wala ka na. Limpyo siya kung hindi. And that is our great challenge. Okay? Sige, padayon ka sa inyong klase na para man. Okay? So, amping ka nun na. Y- 3.6. 3.6 ganito lang. Yes, sir. Oo. Good morning. Good morning. Boys, stand up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. May absent isa. Girls. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, take your seat. So 27. Yes, sir. Really, 29, 24. 24 pa na officially enrolled, sir. Ang iba, wala pa din sila ng pa-enroll. Tapos may absent isa ka boys sa tumbangan, tapos girls isa po, sir. So, ang final ninyo 29 din siya, sir. 29. So, 29 na ako may ulong na classmate, wala. Because you're 35, Balik-aral ang isa. aral ko nila isa, so 7. Yeah, drop out na nakalima, sir. Okay. So, paano yung 35 last year, did it mean end of the school year? Yes, sir. Kailan yung end of the school year? But 29 dito, sir. Ganti na yun? Yes, sir. Ang POSY ninyo, ani? Transfer rate, sir, isa, tapos natin yung transfer yung isa. So 29 yan po ng efficiency. So, in short, murag kompleto good mo. Nagpadayon ng grade 9. Walay nananya ninyo. Di ba klari siya rin, biya ninyo. Lipay man na sila mo biya ko. Okay. Kaya ro way magbunal-bunal. Joke. Again, thank you, no? You have a very beautiful room. And you are the first user of the room. Pasalamat ka sa Ginoo, pasalamat ka sa local government of Santa Cruz. This particular room is from our SEF, Special Education Fund, which all of us, or this is came from our tax, from our real property tax. So, what does it mean? That all of us own it. Atuan ni tanan. Dili ni tagiya sa kataw, dili ni tagiya sa kuan. Atuan ni, even the chairs or what. What I want to imply is, since this is our room, please take care of this room. Ang tingnan nato, napamamimanghod siguro, no? Siguro doon ninyo na ang inyong manghod, makagamit pa ang nga room. Nalimpyo, pindot gihapon. So you have, the fact you have a good CR, yung kanang CR, mo gamit, nindot kayo, kinanagin ka galing yung CR. Then you have water man din ha, hindi ang yun ninyo. Pag hindi mo maghindo, madugay, kamura kayo manimahal. So, isa sa problema pag kasagaran sa school, CR. Na yung mga CR, pero hindi maintain. Ano man, anong batasan na yun sa estudyante na lingkod, kiligod lang, tangan pagbato ang bowl,
Kasi sa rin, mahatol lang. Para lang, Tinuod na. makalingkod po, lupit pa'y bato po itong ihang gigawas. Sabi maplasa. Kana, George Israel. So, ato i-maintain. Then your room is, wala ko ni siya isulog, yung bago lagi, limpyo, dapat walay bandal. Nya, kung namin i-display na din ako mo, ano na siya mga display, dapat mas nindot ang ma-display niya yung mga outputs para to motivate you and to inspire you. Uy, ako anang drawing mo, ako anang output. Ha? So, inana siya dapat. Dili kay kuan lang ang i-display, plus pro, plus official, mga unsa, at least na may corner in our space where you can put your outputs para ma-inspire po niyo kayo mga outputs. Okay? Sige. So you are 27, so napay duha. Wala. Kinsa may FC atong duha? Igsuon sa isa, sir. Feeling close ba? Magbuang mo naman. Mamula sa mga Sakit. Sakit daw, sir. ang isa, asa man. Ang isa. Absent pa rin, sir. Yeah. Young friend ko, sir. Lalaki ko babae? Babae, sir. Inay mo ang friend. Ha? Pinahanglan. Walang iwanan. Walang iwanan. Kung kamo ni karon pagka grade 10, kamo lang ihapon. Sulit. O diba? Dili na yung walang forever. Dapat na ay forever sa inyong section. Ta. Na, Kilamian. Diba? Kaya mag-alumni mo, mag-homecoming mo, mag-ihapon, solid yun ihapon. Okay, kamo na ba yan dito? Di ka ba yung Tigulo Elementary School? Diba? Nasilingan pag yun mo. Basta, ang importante, walay mapulan ninyo. Di mo mapulan sa mga dagwag, tinutok mo, uban kanunay. So, padayon lang yun, ha? Okay, sige, salamat. Thank you. Yes, sir. Timing kayo na. Hello, good morning. Nabuot, hindi ka. Nagtulog siguro. Kuan pa na sir, kay magko pa may table. Okay. Nadaot ang mga arm sa So, oo. Sige daw, check lang na ako. Grade? 8. Sige daw, lalaki, stand up daw, grade. Ng lalaki yun ha. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nang isa ka absent sir. Isa, sige, sit down. Girls. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So, 30 sila. 29 sir. 30 and 17 man. 30 na. Ay 30 na sir, na-absent isa. Ay na-absent si Kawayan si. By 26 pa man sila. Ay wala pa ina. Pero tama na 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 31. Na-transfer man. Ay na-transfer dahil sir. So at least from 27, Didaghan. then 31, 18 bang ba? 1, 2, 3. 18 no? Tindog daw girls balik be. 40 na lalaki? Sige. 1, 2, 3. Lingkod na lang ga. So kinsay balik ara? Balik. Balik. Balik arat ay transfer dito ha sir. Asa man daw? Isa transfer. Pwede daw, hindi daw. Isa. Isa. Duha. Taga-asa malugi ka. Sa Kawayan. Ano nawayan mo? Dito mo na grade 7. Yan, iulit na mo dali. Ikaw, sa Agunoy. Pero taga-dali grade mo. Taga-asa man. Yan ano na naman ka dali. Ano man. Trabaho. Dali rin yung balay. Ano sa man.
akong tito. Anak. Nag-pastor, mag-ministry ang tito. Ay, kay pastor man, kay pastor. Meron mo. Okay. Mo naman. Duwa na sila, grade 9 na isa. Mabit yun. Mabit-bit yun. Ikaw kay nganong nabalik mong taga-diri ka? Iyang parent siguro. Sa lula man na siya napuyo sa Inawayan. Okay. So karon diri na yun. Isa may balik ana. Ay, oo, si Wendy. Humana ha, gusto ginoo ko. Diri ra na. Undang ka. Last year mo ni undang last year sa Pikas. Mama niya namatay. Sakit Ano ka? na nagkatibulaag siya. Ya manigamot ha. Ayaw pa apekto. Ipakita sa ilahan na kaya mo na. Ha? Yes, sir. Bukha pa man ka. Laban lang. Kung naka problema o Sabado, una na yung mga maestra. Oo, sulti lang. Sulti lang. Pahungaw sa mong gibati sila ha. Andang na sila mamina o matabang ha. Ayaw yun kay wala laing marigalo yun ang edukasyon ganun. Ha? Sige. Okay, so thank you so much, no, for that. So you are good, no, because you are the first user of your room. Hindi kayo yung kwarto ba yan? Pero kanya to ang room at yung atimanon, no? Let's take care of this because this is our room. No, this is our room. You own this one. So if you own something, di ba, you must take care of it. Di ba? So take care of your room. Think of your brothers and sisters. Dapat pong may manghul, wala na. Katong wala, okay ra katong naa, una-una ako nga naa ka may manghul musunod ani nga room. Yan amoy CR, hinduin yun ang inyong kanunay. Kaya madugay, hindi mo ang hindo din ha, kamuray man din ako. Hindi mo. Inyuhara na. Dili niyo matatang mga labi ang sipat mo kang bato. Pwede mag-flash, ayo ta, maluoy mo. Una-una nga inyo ni. Inyuhan yung balay na may CR, di ba? Nangingana. So, Ampingan. ang tingnan din nato. Walay banda, may sa na din ha. Kasi dito sa likod, nanay banda, kasi malipat dito. So please, this is our own group. This is owned by you. This is owned by your parents. We own this one. Ato ay gunitan niya. Then, limpyo kayo ang room. So, kung maka-display mo, kung pwede, ang ma-display ninyo din ha, inyong mga outputs. Outputs ninyo so that you will be inspired. No, kuha mo ng drawing mo, kuha mo ng output, igaduhan niyo mo 110. Nubra na. Kaya ang 10, ang wifi daw ninyo dito sa silong. No? So, in-ana. Ha? So, take care of your room. Okay? So, sige, good luck sa inyo na po. Thank you, sir.